Guys, hello. Mitsubishi Mirage G4 retouch usa ka side o front bumper o kanang fender panel right. So first coating ni sa color naman sa first coating atong gilihaan for finishing. So mahuman ni gliha 600. So finishing. Okay guys, ngunit color ni color pag balance sa color matabon isa na to tapkutan. So dire apil po front bumper o under ilaw sa bumper kay mauni sagad masabot daghan kay libing garas diri sa kaksis. Okay guys, so tapkot application na ni guys. Color dahil ni majestic red, ang uban tawag ani Peter red. Okay, so tapkot process na ni guys para sa sino. So ato ning gipahandolan sa atong tao ni Jolly Boy taga Aloginsan, Cantabugon. Okay, tapkot process na ni for final last coat. Okay, human ani tangtang sa papel atong makita ang outcome. So atong gitangtangan sa papel aron makita ang outcome ng resulta. So human tangtang sa papel na guys, mao ni guys. So wala pa ni siya marabingi. So mao ni human. So overnight ni kaog marabingan. Dayon. Okay. So pa na marabingan. So kini guys, nanani sa releasing narabingan na ni. Sinaw na tayo. Okay. That's all mga friends and followers and viewers.